Da, primjer Raspućina. Jedan primjer iz istorije o kome se puno pričalo. Da, zato treba ići na konkretne primjere. Da, izvinjam se, evo primjer za koji znaju svi naši gledalci. Raspućin je navodno uspevao da zaustavlja krv malom careviću koji je bolovao od hemofilije. Pričalo se s jedne strane da je on sveti čovek, sa druge strane da je u pitanju mag. Evo primjer Raspućina. Da, veoma dobar primjer, pošto ne postoji mogućnost da se generalno odgovori odjednom za sve koji se bave nečim sličnim tome. Ali evo paradigmatičan primjer. Primjera radi, Raspućin je poticao iz jedne sibirske sredine u kojoj i danas postoje lica sličnih sposobnosti i sličnu praksu i dalje tamo sprovode, pozivajući se često i na njegovo ime, a u samom Petrogradu Raspućin se lažno predstavljao kao klirik, zapravo je bio oženjen i sve vreme imao porodicu u provinciji, a u Petrogradu on jeste careviću zaustavljao napade hemofilije i jeste pogodio da će dinastija trajati dok on bude bio živ. I do danas ga jedan broj ruskih monarhističkih autora, naročito van Rusije, vide očima svete mučenice Aleksandre Fjodorovne, koja je u njemu videla dobrotvora njenog sina i naslednika prestola. Ali ti autori su očevidno pristrasni, jer preterujući u svom, svakako oni su opravdano monarhisti, jer monarhija jeste bogoizabrani vid upravljanja državom. Ali to ne znači da sve što se u monarhiji dešava jeste bogoizabrano i jeste... Šta hoćete konkretno kažete? Konkretno hoću da kažem... Odakle dolaze te moći Raspućina? Konkretno hoću da kažem da je Raspućin bio veštac, a da ga mnogi ruski monarhisti, pravoslavci i dobri hrišćani, ljudi kojima se ne može zameriti na njihovom ni političkom ni verskom opredeljenju, i dalje doživljavaju kao pravoslavca, vernika čak svetog čovjeka, kako je rekao Sveti Jovan Kronštatski. Upravo je to dobar primjer. Sveti Jovan Kronštatski je bio najveći iscelitelj u krilu pravoslavne crkve modernog doba. Dakle, u vreme u kome se vode sasvim detaljni anali, provereni anali, u kome postoji štampa, dakle, u Gutenbergovoj galaksiji, Sveti Jovan... Zašto ga on nazvao svetim čovekom? Pa, sad upravo sam pokušavao da uvedem odgovor na to. A malo moramo brže. Zato što je Sveti Jovan Kronštatski bio pridvorni sveštenik, na čijim rukama je umro imperator Aleksandar Aleksandrović i on nije mogao iz političkih razloga, dakle iz razloga cenzure koja je bila veoma jaka u Ruskoj imperiji, te i posle raspada Ruske imperije bila jaka na tlu Rusije i danas postoji na tlu Rusije cenzura, on nije mogao da drugačije kaže o pridvornom vešcu. Razumem. Reklama je onda naša specijalna gošća Vesna Vuklić-Vendi. Vesna, dobroveče. Dobroveče. Hvala što si s nama. Tvoja iskustva su brojna oko teme o kojoj večeras pričamo. Reci mi, pošto nekako se sve uklapa ovdje nam je slika Drage Mašin, mnogi gledalci znaju, pisano je o tome šta se dešavalo u hotelu Pera Palace, u famoznoj sobi 219, soba Josipa Broza Tita. Tako je, da. Mi smo, nazvali smo svedoci takvih zbivanja. Naime, negde otprilike pre početka snimanja filma, a moram pre toga da kažem da je to Titov apartman. Da, Tito, u kom su Tito i Jovanka odsedali. I u kome Tito dovodio svoje ljubavnice i gde se krio Solženjicin kad je dobio tamo, ne znam, šutku od Stalina i tako to.
pa onda prebegao posle za Ameriku. I uglavnom u tom jednom čudotvornom apartmanu i mi smo odlučili da snimamo film zato što su se dešavale nam strašne i mistične stvari. Tako je, na primjer, naprslo ogledalo čistačici koja je čistila taj apartman za potrebe filma 5-6 dana pre nego što ćemo mi doći na snimanju filma. Grništa se otkinula i pala našem da kažemo, pričalo se tamo pojavljuje duh Josipa Broza Tita. Pojavljuje se duh Josipa Broza Tita i to je otprilike negde od 7. decembra 2003. godine. Mi kad smo se raspitivali zašto baš 7. decembar, oni kažu da je to rođendan Jovanke Broz. To je zanimljivo. Otprilike sam, da, neverovatno. E sad, da li je to prizivanje tog duha, naravno ne daj Bože, Jovanke Broz, na onaj svet ili ne, u svakom slučaju to je nešto što je ostalo nedorečeno. Ali u tom apartmanu i ušte u hotelu su se dešavali isto neke stvari poput nestanka one knjige Agate Kristi. Tu je bila i ona sesija, ali ono što mene interesuje to je da je neverovatno baš taj deo materijala iz te sobe je posle i nestao. Pa bih ja pre nego što se vratimo o Dragu Mašin i njenu priču o bolesti, o isceljenju i o svemu, pitala Rubena, jel postoje duhovi? Koji su to koji ostaju i kakav je vaš pogled na to? Postoje duhovi, postoje mjesta gde su duhovi. Jako važno kakvom smrću je umro čovjek. Sve kakvo emocionalno stanje energije je bila u tom momentu izlučena. Od toga zavisi materializacija takozvanog duha. Ne smemo zaboraviti da bi postojali duhovi treba da bude čovjek koji vidi tog duha. A kome se oni javljaju onda? Zašto je baš Vendi videla Titovog duha? Valjda neka simpatija. Dobro, liči na Jovanku u mladim danima. Atmosfera, sad ću vam objasniti. Zašto, na primjer, u engleskim dvorcima stalno se pojavljaju duhovi? Da, tamo je baš gužva. Tamo je gužva zato što ima gužva naroda. Svaki čovjek sam po sebi je proizvođač određenog potencijala energije. I sada zamislite kao muzika. Postoje prve note, dominantne note. I svaki čovjek je, eto, kao instrument. I sve počne da vibrira u istim talasima. Evo vama vizije koje mogu da se vizualizuju, materializuju. Sve što ja pričam o duhovima, ali u takozvanoj nauci ili fizici u određenim državama već od pre opet 50 godina ti eksperimenti urađeni i rezultati su dobijeni. To sam čula da se radi.